Dobar dan i dobrodošli u još jedan video na kanalu Semir Ramić. Danas ću vam pokazati, kao što sam i obećao u prošlom videu gdje smo radili bušenje bunara i pronalaženje vode ovdje pored ove naše kuće, kako možete napraviti nadzemni šaht, nazovimo ga tako, sa bocom koja skuplja vodu iz bunara i pod pritiskom je šalje u cijelu vodovodnu mrežu u sklopu vaše kuće. Šta drugo reći nego dobrodošli i hvala vam što gledate, što pratite moj kanal. Imam puno nekih ideja oko raznih projekata na uređenju dvorišta, uređenju kuće, fasade, svega. Pa mnogi od tih projekata su već u obradi, tako da ukoliko želite da vidite još neki videa, subscribeajte se i ostanite na mom kanalu. Da bi napravili jednu ovakvu vanjsku nadzemnu pumpnu stanicu, potrebno je da uradite sljedeće. Ostavite dovoljan broj cijevi koji će služiti kao instalacije za vodu i električnu energiju i podijelite ih onako kako odgovara vašem pumpnom sistemu. Mi smo ovdje koristili potapajuću pumpu, takozvanu raketa, i samim time sve je napravljeno tako da odgovara ovom sistemu koji već 2 godine funkcioniše savršeno. Prije betoniranja bitno je da isplanirate dimenzije temelja i temeljne ploče te položaj hidroforske boce na toj ploči, kako bi imali komotan prostor za rad i kasnija servisiranja. Instalacione cijevi, odnosno alkaten cijevi u ovom slučaju, postavljene su na sljedeći način. Pod 1. Jedna cijev služi za dovođenje električne energije sa najbližeg i najadekvatnijeg mjesta i podzemnim putem izlazi na temeljnu ploču. Cijev je debela pola cola i sasvim je dovoljna za provlačenje električnog kabla. Vodite računa o tome da cijev pri polaganju u zemlju ne skreće pod oštrim uglovima ukoliko naknadno planirate uvući električni kabel. Pod 2. 2 cijevi ostavite tako da kreću sa temeljne ploče, idu u zemlju i onda ulaze u bunar. Jedna od te 2 cijevi je cijev debljine 3/4 i služit će kao veza od hidroforske boce do pumpe. Cijev položite u zemlju do dovoljne dubine da izbjegnete zonu mržnjenja. Druga cijev je debljine pola cola i služi za provlačenje električnog kabla prema pumpi u bunaru. Cijev treba samo da uđe u bunar i da omogući provlačenje električnog kabla. Pod 3. Jedna cijev od 3/4 ostavljena je tako da poveže hidroforsku bocu sa vodovodnim šahtom i omogući spoj bunara sa kućnom vodovodnom mrežom. Na ovom primjeru se vidi još jedna cijev koja ide uporedo sa ovom istom i služi kao drenažna cijev sa temeljne ploče u slučaju kvara i curenja vode iz hidroforske boce. Kako navedena pumpa, elektrokabel i sam alkaten imaju određenu težinu te pravilo kojeg sam se držao da pumpa ne leži i ne dodiruje dno bunara kako bi izbjegli zamućivanje vode, jer pumpa svojim radom pravi određene vibracije, u vrhu bunarskih cijevi ugradili smo nehrđajuću navojnu šipku o koju smo cijeli taj sistem okačili sajlicom, koja je također napravljena od nehrđajućeg materijala. Uporedo sa poslom na ovoj vanjskoj pumpnoj stanici, radilo se i na ravnjanju dvorišta sa preostalom zemljom od bunarskog iskopa, kao i betoniranju pločnika. Tek je početak svega i preostaje još mnogo poslova u dvorištu, ali i na kući. Vodosnabdijevanje gradskom vodom u većem dijelu godine je jako loše, gdje prekidi znaju trajati i po 3-4 mjeseca, te je potpuno oslanjanje na gradsku vodu prosto nemoguće. I da bi je mogli koristiti onda kad je ima, a ne bunar, uradili smo tako reći potpunu automatizaciju sistema. Tako da, kad je pritisak gradske vode dovoljno dobar, bunar i pumpa ne rade. A ako pritisak gradske vode opadne ili je nestane, pumpa se uključi i crpi vodu iz bunara. Tako da se razlike i nestanci gradske vode i ne primijete.
Rješenje je jako jednostavno i sve reguliše tlačna sklopka koja se montira na hidroforsku bocu. Pojašnjenja svega možete dobiti od vodoinstalatera ili osobe koja se bavi prodajom ovakve opreme. Najbitnija stvar u cijelom procesu je da na ulazu vodovodnog kabla iz pumpe u hidroforsku bocu postavite pravilno orijentisan nepovratni ventil, tako da vodu koju pumpa šalje u hidroforsku bocu spriječite da se vraća nazad u bunar. I još gori slučaj je da dođe gradska voda i da se nekontrolisano ulijeva u vaš bunar. To bi bilo van svake pameti. Ima slučajeva gdje sam vidio starije ljude kako pokušavaju naliti vodu u bunar i tako danima ostave vodu da teče, ne shvatajući da je to totalno pogrešno i besmisleno. Ali to je tema za neke druge videe. Sljedeća bitna stvar je da postavite pravilno orijentisan nepovratni ventil u vodovodnom šahtu, tako da spriječite da pumpa od bunara potiskuje vodu u gradsku vodovodnu mrežu. Dakle, voda iz vodovodne mreže bi bila u mogućnosti da dođe u kućnu mrežu, ali voda iz bunara ne bi mogla ići u gradsku mrežu. Po završetku spajanja svih elemenata ovog sistema koje je obavio naš veliki prijatelj i vrhunski majstor za struju i vodu, počeli smo sa radovima zidanja i izolacije. Cijeli okvir ozidan je blokovima od pjenobetona, u narodu poznat kao Siporex ili Itong, i obložen je termoizolacionim pločama od ekstrudiranog polistirena tipa Laštro. Poklopac koji je ujedno kao jedini otvor sastavljen je od daščane drvene konstrukcije, izolirane EPS pločama i pokriven limom. Ostavljen je i mali otvor ispod lima koji možete izvesti i iznad limenog pokrivača kao ozraku da spriječite kondenzaciju. Jedini posao koji sam imao na održavanju cijelog sistema je bilo takozvano odzračivanje. Jednom godišnje u svrhu regulisanja konstantnog pritiska, jer dolasci gradske vode i upuhavanje dodatnog zraka u sistem poremeti jačinu potiska vode iz hidroforske boce. I evo, već 2 godine sve radi kako treba. Ova zima je bila jako blaga sa temperaturom do -8, ali je prošla godina bila po standardu za naše podneblje i nije bilo nikakvih problema niti zamrzavanja vode. Nadam se da je video bio koristan i da je nekima od vas dao par ideja ili potvrdio mogućnost za pravljenje sličnog projekta. Oko izgleda i oblika ovog šahta te lokacije ne bih to govorim jer je individualna stvar ekonomičnosti i ličnih interesa. Zahvaljujem vam se svima na odvojenom vremenu za ovaj video. Ako imate nekih pitanja na ovu temu, pišite i pitajte dole u komentarima. Pretplatite se na kanal ako želite podržati moj rad, vidjeti i ostale projekte kao i videe na neke druge teme koje radim u slobodno vrijeme. Srdačan pozdrav i do gledanja. Ćao!